بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد. Kwezi mafudhi watu watukufu wababahatu wazazahatu wanashahatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rikusudi hamado ijebanu rijeri mshukurieni hanyoti pia ni wanduika yao collective ya pari apeli ya pari ya daula ya haki wa mpara ni usikwa juzi ili hujari sherehi wazima o mrengo huri au istiqlal ya hatu siwa Komori au independence ikayao nyoti pia ngamjwa ukairengwa omuhashiwi na majana shendana mingumfuka rena nsanu yabo hunda juzi ikautimizi maha 40 na miranda habati mbi istiqlali wakodora irenga iyo si wana wa Komori wazazahatu wababahatu wabayahatu wawanilia embwana inu iliri kenanti jezenti ya ukarikenezi haki za kibinadamu nando mkwano maji mwenje msomo unono izonogwezo zonti pia ngabo wandu wa hafa asibabu ndo utaha uhuru uhuria wa hatu mndu ya jua hamba izu ya fikiri iyo liberte mndu ya jua hunda nanezi haki za hahe msiba woji ringa sina mahamingomine na mirandaru wana wa Komori wadhulumishi hawa tampaka dosukwa lelo haizo ikamhemu ho karimpare ni juzi rije risherehi wazima riombe lendu wa wana hatuwika ya wahundu za exame wa ritendea mguya wa rehemu wa walona mahutajio mnyezi nga wasailishe turidiri fura himbavi baingo wandu wika yao waengao embwana bukodori wanao wo uranti eze hutuba wo uranti ze fikira wo uranti usi wa wanadamu weka yao wa wanao ne dhulma inu warenge wamba wanao ndo tukanda wazina haina mndu kujua warenge embabi wako dio yaumbiwa au selo le besheria la hai aizo watukufu banda ramparani mari jushilia rijerike wazima risherehi wazima rirudi ridai rilaani rionese hamara ya saya hauka feti yon kwa dubali ya makritasi wendao wambaja ujao shabale manara kambaga rishere hiyo riruditse na rionese yokana wandu warenga uhuri haruma mahamingomi na miranda watona maji watona mwenje watona msomo watona haki ya kibinadamu wakunga iparisao abo iyo dhulma inchi ya kablazimike ridai abangi awi kamhimu ho karim shukurieni nabi jazakumullahu khairan ba yono wazaza hatu yono makoko hatu yono wanazi jana onti pia wajabala nirudini shukuri haina mruweka yao habaliye mwana waje waone levaula hatu waje waone kangasinanti ngasinanti ikayao ngiona mila ngiona utamaduni ngiona haki za kibinadamu wako haina mwanadamu yewa uka yaziparise surtout karne ya 20 na mweja 21e siècle yo aibu yo dhuluma ya uka wa Komori wenji wa fomo barini wa Komoro wenji wa fomo l'hôpital ya negligence shawanti wandu weka yao wa dubilwa nezembwade nziro za duniani ya uka wandu wanu kwa jashinda hundana na zero ibidia baizio kajawahi shamba izambwade za mafiti wandu wafao ha negligence izo zontipi yode mana boko usikwa juzi rimpara ni mja awika mhimu wakari mshukurie ngamjo onesa fundo dabili nando uka esensuruloni zozinu ngamshangayo kabisa au kawa venho wandu wenji baada mahamili miraru rarumieze maliza hatu nezemvuza hatu nezefikira hatu certainement ngabo wandu wenji wika yao wajoji wembwa na inu itoka banu na mna inu ili wadohula no hunwa na ufanyizo wakodo wanzao namdere jao ba ibidiri fanye mapano namdere jao ba ibidiri fanye jao namdere jao ba ibidiri fanye jao
sisi ngari wanao na tabiani ngari wanao na dhulma ya weni utiwele wao manaha ya wewe wanzo na jia risaidie utuhanza nendeza shanga mina suala nanzo niluzise ba nyoti pia nka hunu nka ujua ya uka ezevoti zirewa wananyaswa uloa wafu wasa wafungwa wasa watawa waja wari hundu place de la République wari hundu place Dex wari hundu place Belcourt wari hundu aina baha rija wakatirika wani ka urongolea baada ya bala haina mdu hajangu anzu ya vure wandu yendea wambe wanige video joka armo partia hango banu mide ujoka unikiwa banu mide ujoka unikiwa banu samba jau wavuru bayola anarende basi der joka ndiru wasudi narende basi der joka jau narende watia mbahuma banu hata enusua bala wandu wende zao hata lilo kwa jareje kabo waindao na huja wodo msiba bokori hundu yabo ni wandu wa siasa tipi ya bien sûr nganyina wandu wekayao woja bala wajawariwa warimili ya bala warinika fikira warishajinsha ngabandu wekayao eke kwa turongowa kwa na urara bala ngabandu woko wajawari shononde waungu embidi wabala wende zao lelo sisi luwandu wekayao mriandi sembwa na inu rikaufanya mafoto roonesa wananyasi wadhulumiwa rikaufanya listi ro wasoma ro beheze listi izo ndo ulwa wanu wafungwa telefona yako inu ija mafoto ndo ulwa wanu wafungwa na no hapia no watao yabo rikana hamu ya hana kwa mazuki watu wa siasa ezindeziliwa za ukamjemdi menyele mbwana ya hatu sisi karja kana ndugo sinji sikarja kaabo baba ngo abondo ndugo litsimbulia ukana wao wakapa tina ufanya sikarja rumenti ya tuka karja shinda raita machi aura ita mwenje aura rarengeza mahakama aura tanzia izo zonti pia sisi de rakabo ni de makao abole dobo mahaja ikaula zimu mjemdi saidie boradai mfungula boradai rajuzo ule mengo wala ti place de la République basi banuri ka ufanya barua na hazizi njiro zibe haina bahana abonge rikauja mwambie ni banu ya uka ezinde ziliva bori juhao renda ro terrorize o mangamizani wa mterrorizeni wa mbuhanize voti ezinu de ziliva bori toima pesa hatu renda ro fanye mafoto ya hanyuro jaramba wandu ananyasi wa dhulumiwa ona mwende matunde mwone ezinu de ziliva ekwandu wanu wajahunu mlalao msiu hasisi rijuhe rendo aeroporo rambi banyide mwana nyasi na mziye ngarjo uzia sino kavati ujoja hunu izo nde ziliwa mrifanyi yao nyi wandu wa siasa mwaja Republiki mwaja ni mraja vura wandu za upande huo mraji maswidi daraja baada mahamira ngamwanao bwana ngamwanao na adui yajuka hamu wani mfu ya mfungano wasanga mshozi jiri halafu lelo mjanga mdeside obasi mwede mahadisi la nyina ao watina urijuza si wandu wakonsidera sembwa na inu basi ni utujua wallahi ni utujua engerizi ya place de la République kabata tamba mruzi juu parce que wanura hare jenda place de la République banuga bote mandifanyi wao banuga ngari demandeo andodo ni kwa kirtasi na tuton tipia ngabo essence ito moteri ngabo bafle zijusi wao ngabo izo tipia ngabo banderoli santi wao uzito lo zontipi haizo lelo nyinga mtungweda mwabiukana ekema hadisinga yonga mjoka ikaza lingu jolao na banu mtifikiria ukana yadaza katina zohamba mtifikiria ukana yadaza katina zohamba ngabo wandu warao mpira daona zalira nzikomori ujahunu ri ujua ora ntia ezangu mitiele warani jambilo azo ngeti jati parwani wandu wenji wandiswa nabi alafuta mbayizo tikauzijua ashwanga mimakini hauka mndu mwenza akili yeka dona marambwa na zinji hazima shayo utulidia hangalie mhemu hindiransi ilo prioritaire azali pawingu wandu hifa ngufungo wandu gutorture wandu guhibo zanoizo zontipi wakati jambi abaki babala we fitina abaki babala we mjewira abaki babanu wewe eke kutushefu kwanza hambabi
yabo likaujar mwambieni bani yokana ni wandu mwabuhaze voti yakaulazimu mrechei mwede mafungwa pia wandu shahani no wana hani no wazaza hani no wabeba hani wajuhe wamtapilieni au wambulieni mfepirizo mjahun lelo mja mbala zonode mja mremme Mungu wakana miya mwanzora hadisi kenga muhadisi abunga mjoka aboda mina do mimi ibidini paro richo kesheriza mafilsha haina bwana ya hina mnainu ile pao ifasira bala kamtima mukhlisina kamtima sinceri omuruhuni han indemane bwana yinu ya wasuli leo siparo mwambia ni ukana kana wakati kabwana ma wale hunele biadam dama wakauhadisi ontipi ya daona wandu wakakomori waelewa na ukana ifori kena mrumu hunu wandu wakubaliani wakesinye twiri emruo ujosubutia njaru mweze biro wandu wambe owalokomori pia wambe mrundu wo basi ngabo wandu wado hula tinda watia zigiza hata zabari olati mruwa hao basi sikatukusa imamu mwelewane basi ngo wafikia nao Muhammad Ali Swali Munyi Barak Hassan Barwan Bise Mustafa watsanganyi hao waelewana wabehe karari hunu mzima aina mzima hau mzima dao harudi hapara hamba utikubali bano kadha ifondo do benua ritijojari waswili azali hadawa likakarishindira fanya ndo kwa sababu deze betizi neze fenti no unafiki uluo senteke utilu watende ho wajuta wazali abakia l'union de l'opposition que tu dois attendre wajuta sa wazali abakia FTD CCD Arinem pia aina mbugo tsomba mimi do wabidini tende yoti haki banu mimi fakhari ngamjo ya ukana ekemhunde yesinga nyina ema zama ya hanyu ze parti za hanyu nganyinye mabafi ya hanyu nganyinyo anzani wanyu kituna bahabar tijojo de courage na biai wakazo guvernoma nne ya mtsano banu njavumura baba hanu netawe bawanu keri undo yezi kwana undrenga yoti pia guvernoma za timizi mtsano zikazo abantu jarugo bashara na pare fakhar tamna mrato wefati na pare fakhar hata utofikiri kwa na pare mweza jawala ya jalo ritole fatiha kabati ya zifikiri gouvernement sana wende mbili wende na yasaya wa aina mbuso amende hango ndo kabata hata mdo pato kala kaba mdo farar mwe bwana inu shabala kwa chuka ni dabaka chukunika shanja de courage wadansi no de courage chamsifikana njazijua ezelisti mwazifanya mwazibeha nziviruka njazijua deja ngabona idenonse yabo kwezi watukufu ikamhimu hoka ni mwambieni banu ya ukana ejau hada jazauna inde recompense mrenikao sisi wanazichana ratsurumishi hensi yora tuita shonga lelo ezili bazanyu lo jamlitsamba ase lo jabasa inunga mondo mbiyo mpropose azali ukana rijonza jeri hadisi rwani mtsuna mbia nijibu timusani swala na bakemuru ya nijibu endo bi harumanyi wandu manzo mwende mahadisi danyina azali ulona charisme ulona puissance ulona stratégie hama Mamadou Sambi Komori nyinyi ulona popularité na rambe ulona wandu nyi wandu mabao na rendera hadisi dobi ulona wandu hamada wo wahidi kabati harumwana zijana sisiri wakawane bwa dobi ulona wandu mabdalago kabati kazali mwambaga bodo hadisi damu ndege namba wandani wantika mtsana ndege namba lilian utuko disando garanti hindi ya ukana azali rohenda kabati problem ngamjo kamsi atanyinyi wanyi ngamjo ya ukana wallahi
wallahi nyinyi wanyi ngamjuao ya ukana ngamjodo enda nuhuja shamimi ekatende ntina huja ngamjodo enda nuhuja nyoti pia ti walala ntoka yuzo ngo yuzo tiro wanukada banze waratuka rujalo ruka komori bomze yuzo ngo yuzo tiro misoda tasiru wagali kwa dewa jawaba walari ka jawo ala fois basa inu kama na mtorende na mterende be mdumbe ebanu ngamjoa za ruka mtumju ilo su ala ni ebanu ngamjoa za ruka mtumju ngamjoa uka azalika stemiati ekaka mtumju na mdeti logo za siasa mfanya madami mtaumude mwalali imbra rigeshi ya some hapa hayata mbamba mala wale baadhi afanya mdeti logo za siasa uka siasa yunga zo mdo elewa na damu ti parozoni saukana siasa ngabwamba wimndu yakau yakanalinyama ngabwamba ngamia ngabwamba ukana farasi hiswan halafu kifanye libaya imru hanza do ifaria na wire maja wala famba sayis do ifaria ido viraja o arabu wa miswiru amba asiasa na jasa strategy bange kutoa milizo ngozini yabo siasa nganza déjà la psychologie ya ma citoyen peuple wanu ngozoji wanu tabo wanu ina mdo ko warugoze namna halafu nyinyi kamjaili wazali hata basa ngamjosi ngamjodo enda nuhuja cha wallahi ekaza linge yabeke barufasi komori ekaya joreje kazalam Paris ekati komori wallahi kan joreje kaza ni parsa da eno ha ebo wona wa to subuti wa barongo ranti wa izo warendo agejusi abdalare de hidia kwenda vutulo zemba fiara nganyona mnaita mahamita o wandu hafa wa viole wa hiba kabati yani kwa mwa abdala fungwa mahamita watina ta problem zabari asubuti ambeza kweli ndio nabakala wale komori no affaire mafundi wada za basi kweli o wandu wa viole wani madami batiro wandu hafa wafunga wandu waranti wangu atere ngo mileo hiyo halafu abdala wajokana wiyatoka urijuza na bano wejo watoka wafungeti abdala alafu kweli mafundi mdaza abdala go hatulwa vunzilo kamtufikiro wana wabdala kamtufikire mdumshe kamtufikire problem abdala tuhamba ukana ngwanzo daula haki wanu ngabo wandu watoka wahundana na ajali zinji abarika wanzari mambia wani yokana ebanu ga mjihada yao leza abanu ga mazike ga mjihada yao ekanga mazike ga mjihada yao abonyi watiti parce que si on sabe avant kantu ilowo ya bala olazali kacho mwana ya wanromba engoro unika ndo wimzeola duksa sina usubutini tsofanya ndo mali sina usubutini ewe unika ba ndo mala ndo mtu yako mgwae bora utonike hizi izo ndio zajiri kwa komore aizo ka ujarma bia bani yoka ebanu bwana raiwana hata mahamili kasi magarwa studio presque maha takriban mahamira enyu wandu wa siasa ezemalizanyu mazitowa bomunyi baraka bo mamadu bo nyoti pia mtanganyo kana gadwa nauna ufuchare ze parti zatu de zatu harwa nao janati ishia bwana tu wakati timandishia immédiatement ahunu faranta akawonesa amba il est fou le gars ateze vocabulaire ka uzurumi yabo sinshangaza wa France de buti jindi akawonesa ukana ngama nzori change hamvu owafanya we vaccin waharaya wa sinye ya ukana ngwa onedara kia haina zijohundo wa komori o zijohundo wa zungu ya mga mwilo fasira watina garanti ya ukana inu vaccin ikayao ngiyona ndongo izabili ekemdu afanya vaccin yabo isa ini protege iyo bange ode utubu warumwe corona uyongo yelo inuke na ure darogo hamasa ya maji bangi uvuruzo barini yekere ndogo
chango fanya vaccine tena utendea ha inu vaccine hoba nwa nzo huze baiza maji wahonderia basi hasubuti haba uso tikaulinda wake twamana ya subuti ya beuso azali yambe no tija uwo wandu wafi utwele urese voti urenge faro wata umhati bana urenge bana uturari ya basi ngo tuhenda so ide bwana we Nicolas Dupont-Agne de absolument incroyable. Le président de la République est dangereux, profondément dangereux. Il vient d'annoncer des mesures liberticides qui sont contraires aux principes fondamentaux de la République. D'abord, il s'est contredit puisqu'il avait déclaré en novembre 2020, je lis, que le vaccin ne serait jamais obligatoire. Or, les mesures qu'il vient d'annoncer obligent à une vaccination. Il l'avoue lui-même. C'est une honte absolue, car il oblige les Français à se vacciner avec un produit qui est toujours en phase conditionnelle, dont les fabricants n'acceptent pas la responsabilité. Comme un savant fou, il veut forcer les Français à inoculer à leurs enfants, à leurs adolescents, à leurs jeunes, un vaccin dont le bénéfice-risque est de la responsabilité individuelle et du médecin, car il n'a pas reçu l'autorisation définitive. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Le deuxième point sur le pass sanitaire, il se contredit puisqu'il avait dit en avril 2021 qu'il ne concernerait pas les actes de la vie quotidienne. Alors en vérité, en imposant un pass sanitaire pour des actes de vie quotidienne, les restaurants, les bars, les trains, les avions, cela veut dire qu'en vérité, de manière totalement incohérente, il estime que le vaccin ne sert à rien. Parce que si le vaccin est utile, pourquoi mettre au banc de la société comme des parias les non-vaccinés? Les vaccinés sont protégés. Alors pourquoi avoir peur des non-vaccinés? En vérité, le président de la République, qui n'est plus que président d'opérette, qui n'a plus de légitimité et qui doit être chassé du pouvoir, le président de la République, aujourd'hui, prend une mesure contraire au principe de liberté de circulation. Il prend une mesure contraire au principe d'égalité. Il prend une mesure contraire au principe de fraternité. Il dresse des millions de Français contre des millions d'autres. Il s'apprête à paralyser le pays. Car qui pourra faire des tests pour monter dans un train? Qui pourra faire des tests pour aller au bar? Il va entraîner la faillite de milliers d'établissements, dresser les uns contre les autres, empêcher les entreprises de fonctionner. Cet homme est devenu fou. Son regard était celui d'un fou. Et je le dis très clairement, nous ne pouvons pas accepter de telles mesures. Mesures de surcroît inefficaces. Car un vacciné, contrairement à ce qu'il a dit, peut tout à fait passer le variant. Et donc, le fait d'être vacciné ne protège pas davantage les autres. C'est une aberration. De même, il est complètement idiot de concentrer tout sur le vaccin, alors même il apparaît que dans beaucoup de pays, le vaccin protège moins bien. Et il faudrait au contraire axer sur les soins, sur les purificateurs d'air, sur le séquençage, sur les lits. Mais rien de tout cela. Une fuite en avant, complètement obsessionnelle et dangereuse. Alors, je vous le dis, une usine à gaz ingérable. D'ailleurs, un État qui est incapable d'acheminer des professions de foi va être capable de contrôler les choses. Une mise en cause de nos libertés comme jamais vu depuis le régime de Vichy. Une atteinte aux droits de l'homme. Et en plus inefficace sur le plan sanitaire. Je vous le dis, chers compatriotes, il va falloir résister. Vous ne pouvez pas accepter de telles mesures. Je me battrai d'abord au Parlement contre ces lois scélérates qui n'ont été prises dans aucun... Tutimi, wala député. E kaoihamba ngabo failli, ngabo crise, ngabo pass sanitaire. Geba bosi wa Komori garjo kahamba je. Ngafikirio kakweli ngabo député mkomori ya jisubita rungena mnaila. Alafu mdamba madepite, ile madepite, leo ngabo tsensa madepite na madepite. Banusine des équelles. Eka nji njaparo mona
shabo ni tundao ni juu hondo enda ho kaba ndambagara zora rengezenti abifurishi ina mnondo ambao haruma bade hamada zinu onroga le hawa kati chanja abo ina mada njukanza ni damjo hendo wakati hiyo mana haya tu chanja wakomi iliko na undrema amina antibody ami blende she kati tianga misawane ya tutia kati tianga mpashole gari phone ni fanye test kanga mpashoja nifanye test zinu pia zaniso huziwa ya kufasirabo gela simu oelewa wasubuti wambe haina uelewa ngedio ya subuti ya jitamke ka azali utsoda amamda tukada hude mabawa yanku ya ola vaccine utango tore mwa komori garanti bo komori mgo jango to we mai tati tanja jemi vaccine mi tati tanja hujua ukana inu isangi na garanti wazibo mwono ata ware mwani paradisi uonge jau tola nga sifazi ikayao ngiyo conditionnel kanga umrondu hasi wa misro hamba keda mayiti usanga umrani na moto yo hufa mndu azio hufa moto baki izo pia zo mkinishiha sheka usawa silo mrani eda chanje omweshele baba no abasa bansatire mi rushado utonda mbi ambesiha au yatora kiyo basi yabo na nto chanje abo sha wandu wikayao rahakwa tuju nkini wa heshima mingi hezemvo hezo ntipi wende wajitema jiboko kati su afanya kati su ya 100% ya ukakeba jiri rongo rawe rwandu huzoro mjire ti hawinga mjo hanga mi amdu fa pirizo da hari aina mdo lishoka rjo ushiranga shirudi shitunda no wandu namnambiye vaccin ya komori abo kawa komori vaccin kiyo njema na wachanje mashuri na bulu yudo suala ka haina mtu wanzo yende haruma mashuhudi ya chanja abona bulu kweli yo vaccine ya kweli na mchanje mwenda rumweza mashuhudi nyotipi kemfanya namna hiyo abo mkubali kwa azali kolia hata vaccine za kweli mwelea yamone kecho kama de yati yamini abo ngit na riombe miezi Mungu yali be muri mwingi parce que wanu facile wanu toka kemra chanja abo kana ufa kemra chanja ngujo ufa kakaja chanja ngujo ufa shanga nzao embahindu ni tozi ngoni ikeyinu bahindu ikayao haifanya hakubali kwa ntifanya bahindu ngamndegweto wa maana ezentizo konze mdu wa hanyumba mdu sinyokane nyumba yoti ila suire amo ngami na garantie ngami na assurance qui est garantie qui assurance ba hizo na kanzari mwambie ni ukana na risubuti lijampozi ya ukana eba no de urone baiza vaccine mutuka vaccine majamare maida ila miliari shiwi emilia shiwi mtu wa experience abo wende shini wende wanoka indiyo machine wa warema oyo ngabo jo subuti ameze ngo iso indiyo machine wa irumi ya opia no wandu wako no corona case shini so da hende habaga ya sai jao ngabya aina ujoda fanya majankuni na majangololo ngo tutambe inu vaccine mde mayo ya ebo ntore mabo kama mwali ko jambe kentimate bese ngam dore mapia genire deja wandu wakafa wenjina ka wa hosa tabiswa niyo insi hakadokume audio ya usa mndu kadozip corona abonge yabori kanzari mwambie ni okana olade depite ola de manara comme danyo ndo siasa msubuti mbao swazali na mbayi mtongoza ezabili bwana Hamada yuni yongo iwano Hamadi tena mdunge preya fungwa mdunge preya remadama abonyo tipia ranti jana antijuzi fundifa azali nguchu fundifa azali ebanu mnika mitreyezi mnika mizinga nende nata azali tibili azali nguchu jo tele gari mafura ubalieze ngo wende wa hafe basinga rado bandu jiri nje wasubiri dona izo tukofanyeke Champs-Élysées kazala wasudiyo abtundumia ukaka enia ya hangu yode ya mandu ngamumanu na ufujari ngamshubutina beza kweli kantijo kamjo la pisi watijo kanga kwa joni watijo kanjo kazwandabo tijo kana izo zonti pia tizibinisa sha omwena ni ba watambi hao o hafa o wadharau wao
wandu watola mwazini wandu wafomo bari nzo zonti pia gizo zero so akinga zintambi shaura hane keti lapiziwa au tamba mdo ulowa au tamba ja yabo ti decide ya ukana wanzi ala pizana la pize wanzo ya ni kazi ndabona ni kazi e anzo ya niwe na niwe e kenja shinda wizo de zambwa shanga mombo Mungu nishinde ni divi e kati wahi hauntende e kemnu gojoti mwahidizo izo ndizo na jozombe abwetsikanza no byeni kana wandu wa siasa rajara wana bwana hata watsoya to wali bwara la vijai abasanzwe mabano ya juka njema de kerende amade okenga mwendo tindiwase na mnike ezendo za kutongeza e garantie yaho hindi alifuna mimi swala nzoni mwezi franchement ina mraba sana konti ke manga histoire banganzao e opinion internationale ganzao se njiti wa wanti le droit de l'homme na to garantie ganzao sous condition hindi bana kwa tujo kama ulomfu kwa tujo kamtina rais kwa tujo wa utido wa beho andu odo mrengani watu mhatini banu watizo tizamba hale na oma msiusi wa banu pia mbole wa banu kamtwanza mtema pesa kamtwanza mfungwa kamtwanza mkoze kamtwanza mrudi ngamripoze mvusi wangu maja malunda bani kobi na mjuwe mwede bo abani milenda na kwaze voti na mjerende ezilera zahe emanifi hatu yodo wakati wika yao dimkaza mabunjilio hana ezilera zahe zemanifu za hatu raka umdailiani mfungulo wa mtiulo wa mkejao yodo wakati wako mjaba sa inunga mkaza mabunjilio hanyo halafu mjonga maba opinion nationale ya internationale na hindini na hindini ngabo droit de l'homme ngabo jao droit de l'homme wajomta wanira hana siti mwono e peuple ya sireza wa honda wajomta wanira hana Yemen o wakane ya vio wadoja oribali ya ni madara mzorende mwoniza wa honda Palestine wajuwa wezijirivyo Sudani na Egypte bas Centrafrique izo zonti pia kamtizi wana kama ba kana komra mjera hadisi ya sina mdukada abasanga bozi gouvernement e ya Syrie rudianda e ya Libye rudianda na zindwaji inumbwana yanzao Mali yanzao mizinga yanzao wake waju hufa na waju kazirewe waju baki waju amba ntike hamadola ntike hamadoi o wanzu yake abya duzungulia na kea shekanga mwanzao mwalimu akensida nyina mjua ukaka japaro stehimiadi mwanzu wake unafiki mwambe wanu ndo mdailieni wanu wazijua rahana ni wanunga ba service de renseignement waniza ambassade wazijua yokana kamtina gebana basanzo français nso wende wake to mara wa hadisi yao wende wa favoriser azali ya wanikele gashi ambe na mjemu kwa bamni demani hatibanu awanu kwa soma gira mge bidio no baki wa bira wende sawa izo les ajirisi wa Morsi maeuropea wanu wabe hawa ndo hadisi na zozo pia na balao wakasisi wakanza waangamize misfiri ngia bas misfiri idubu bahandu al-fakh au nafaq mudlima wallahi ma kauli yao tiashana Dr. Morsi rahmatullahi alayhi mina mrehem hamba wandu balawi ntinu wa ile haruma tine liboko ketina mwiso wandu dibisawi ntinu ngamani marehemu take anda zamba bae alafunga msubutio mwambe ukana juha na mje rede la hadisi muhimu ngama nzoni ke abukenga muhadisiyo Allah imalani hi jondo kwenda njaparu kana janifu muhimu dekeza na wozikiri alfuwanu imana risoto waswili da bukaka mjaka ma sincere shaminga mjukana ga ju waswili au minga mju waswili wanga mfosu wanga mto wazali watijja mtu sena hadu fikirukana ngo jado terrorize ka watijjo subiti amberongo karobwe kana ufoko siku ko jaja ngwambo engeula mrundu atasujwa mrega ya mfunge ngabo wantu wahanda ekenga mdewa mtijjo hufa ngena mtirongo ekamorongo wabo ngamjo hufa ke kamjarongo ngamjo bakidahari ngena mtiparo jorongo wanambulie fari bo ya rongo ya JFA ngabo mafundi hunu wajojo urongo wa jamii no wades ngabo walo komoro jojo urongo wa jankaro no wades abangabo sikanzani mabieni ya ukana e negociation yo mtu hadisi daina mrundu ya mwamini yo ekenga mwamini yo azali ngena mwede mwangariye bo mfanye emergence boko uwe mdu wa jao
na mwende mangari ya zali mheze nti vomwamini yo kane kende akanti kanjo mama madeleke wawaka fombona rumeze yakoreza fombona ino kwa tina haja wanu kwa duka na jana mtu si wasidera lazim rife awazalia feda yeno ndo angamizentia hatu basi rikenti hadisi rifanya ja Versailles enamna revolution française ya kufanyishia wakati wakautoa Louis XVI izo ngamzijoa nyundi homa some she kaina mtu ajangu tutazigizagi na unafiki na hindini lero ngamwamba umuhadisi franchement ngamfikiro kana zali ngujo msehini rana sambira rana na mamadu ati mlo Faransa ma decide ukanga mtende uri mdungeni au ritende ridungane au banunga manzao emri wanwe bwana inu kaya nizia hale ingetile ligirila oide oyimo tutulo paro alikari oyimo tutulo paro ila refusa hadi oyimo tutulo paro la mrege zeliste na mnaino ngonu wafe kuba asile mutindi jo tambali ba ndo ngofanya jao ngena mri wori febo mbira mole magare ya zali banu salim sadi hende mziba hende wantu wende abasalu ngone mkusopara azalingu ngebo azali ya jango anzo lifanye daminawo eka kachacha ibidi rifanye ngari wana mahamira ro la frudu reje dichokarenjera zo skwila bo ristila toka tata eminu imenye ya emazi unuzi angamia rilateze malizatu rilateze mvuzatu kamkaradi mafikiro wandu wakomfikirini banyide mweda matwa mali mabhane bani hani rafanya force rendara regeze mali za hatu eufoya hafa ubakia heshi mwanadamu batiji banga swandu hindi au banu mwande kenga msaidia na mla mwemwe libasikana na mzian o mangari akali wazi kali shinda wazi na mangari azali kenga mazao mlima hadisi sha o ulemengu ngwajua waziri hunda kwa tina haja nani warabu amba illa mtajidu ahadin yuhibbak fala takrah nafsaka kutunda mruya hanza mruka jiyenge haizo na mjemda bie ekebanu mdamlo binguni izo mwambilo kaza li ujoste hizo yatoka hamba ikaza li kana umwani eko wazungu wao patience wabile kana mdengani ya myehani bahanu izo tipi ebanu bafikira wangu na janani wangu wajota legash ujwani kajinji au jwa budi ya msatata ja sisi wato mhatia tapol biyar jisen tizo tipi ya maka wajamba kanzo experience haisa hazwe na magalema president walona mahamigo armo ya Afrika kamili kabati kwa fanya zabari wahanti wabala haudore ngeshilio woshito ni wanatoto mabani hao ngamona Macron umterrorisme mna depite wa iham hada janazi usubuti ya bakengara mbao kabati uje subuti ya twendara ya wandu chao na mjem vaccine bangyo muhimu ekova utinje yabo ngo toro hingo jo hurema ameni ujo vaccine basi mjo mwane tijo ndawa madu ya wanede na vaccine chakuti na garanti ya wone saukane keti vaccine abonga mjunda na ndogo kadha yo mengoni mwezi hatwali kwa yao zili yo yabo ngamchukua ba négociation na mjari mwa dialogue paka azali hendeza tishi ya wandu amba harifa hami habe hohun arinu sabeni mana habe hohun aribolero jahun arifa kri hajahun aruwa onti pia wajahun babo waone ha Marseille babo waone ha Paris abaza lingu jonga bambaka janke visa haizo watukufu ni wakomori Rikau jari mwambie ni banu ya ukana ranzi jana sinonana na zuki wangu ekange mukuli sumiezi mungo jomlibando rila uhadisi baada ya hadisi yao msafara na ndana laho utasi riwafikia na ya ukana rekazali hajari kazali kajaja ijo kanjema ekarende yabo eni mruha bala mnakirtasi hamandoi hambere hamtopo shoni kabati za urongoa aina mruya hime ema journaliste nondo joko vira pia waono wandu lor mwefeti watone sajao basi wakimru aji arengemi na hinduoi hemiseja ya rohe wakimru aji arengemi na hinduoi ya hemiseja eka haviri wakimru aji Union Européenne, Nations Unies, Ligue Arabe, Union Africaine,
nazinji ngwa zijua CPI Cour Penal International ngamona ukwezi watukufu zinongo zinu ngabo Warabu ngabo Wazungu ngabo zekalite zonti pia eka embwana raiwana ratupa rushinda ranji ya rumamba tele ratupa rushinda ranji ya harumamba radio shade tele yangalua nondwa ili kairem emnakome ohangu oi maudo ma journaliste wa ule menguni pia ma journaliste wa ule menguni pia ngwa jao yobe sede de kamera de yakausa ekem jao riona na bahanu wa subuhi ekem jari wana na bahanu wa subuhi wa tukufu ritendere nderi himi harumweze barriere emala bokodo wandu simple wajuka ukaya rihimise rionese ya ukana banu gasina volume harumwensi ya hatu emda zaje haurida zeke feti hisa wende zao ridunge wala rumwambie ukana banu rifu bandanga mia inti haki riwanike emakiritasianu ya tambaze nambika mwende mabanga mredonai mavenweza kweki roara buru wangereza roa andwa ontipia ngayo menji sha oyi na exemplaire tukanzari moneseni yode kamera sha kama zonifanija ha yode kamera wewe wonesa hamade essence contraire azali le dictateur comorien yabo oro sawa juwa e wala himi hula wa himi hunu kabisa magari baada ya jawab yo ngombe madanga nyefet kartufanya ndeni tukanimna fe poshoni rende bala onjia bala mnembe himo usoni ya zingare mna kiritasi ya onese ezetabu wekayo desirihundao kwa bati urumiza kabati urongoa kabati wamba nuko itodo ndizo gatungo himisaja wa hina mru Warabu wa bile bala uido biwe mana kazal Comoros aba dictatori aiva uimana da mwika twanziwa e diaspora pia anduwa hungwa fete izo tonti pia amadoni faleti jao abo kabati namna jo ibiseketi namna ino ili mmona yabo ndi abasa emhimu tinde abasa emhimu maudo ekenga mjo huja yabo ekem jam zingara ulo hungo jo somando chabanu inyo kause kamera inti mhimu nyine inti mhimu rekawa jareka kwa jaja kartina haja ni madhamana wa Komori au garendao haina ujohunda bahati hatengelea hau havirwani journalist hau kamera ya mbiro usoni mwahe dutone sena mna yinu haukawane mana wale ondo afete la walona anti walona maji walona mwenje walona zongozo ntipi ya sikartina ruloni show halafu yeye ngu nenti ya hengu fete hatu ngwa gyoite shonga ya henti mru ya duhamba na mrengeja banu mwishi anwa tunguni para onambi alibana zalamba kana shisi washane na rielo ane azalia rengo ondengo gamonao qimma ya madarao gamonao madarao ya ukarenga wao baminga mdongwana turongo abo wanwaishiano kwa madizo watuelewa waja fakharingo amboti haki tilema ulamau tido wenza akili wambe bwaza emano do decido kana endake mkomore endake mjao bwazali wanakuja vote wazandani yabongara mwambia wani bani yoka karija rijitole ya kweli ngaranzo wao ezengo zatu zinu ziwoneheni wando safara leo kuna ubirani majournaliste wa jotimizi ngomira rwajoka abo aina hali kwa namba kwa jao zengo zinu kontipia
reka Mwarabu reka ndini kanaba kajao na kaneka Mngereza. Comoros, there is someone, Dictator Usmani Azad. Actually, on one dictator home. Mkinuma biokana baneti yangu ti uloti fwana maulo wafumde ato ema foto. Pia ngarjoka nizo. Shanga mwanzo ni juwe ya ukana. Kweli ya alam ule mengwe abanga bo eza shikomori. Shauli ho de wandu watuka ukabo maudu. Holio de wandu watuka ukabo maudu. Kairi banga bo wandu wajura mbuwa ya ukana ezinda zibi wanu wabinduwa inu fait wangu wale moko ti wangu wajawa hini na wana makirita skar turongo ezabari. Non, je suis dans la rue, ça fait 2 ans. Je réclame la liberté, je réclame la démocratie, je réclame la justice. Et que Emmanuel Macron a décidé de cautionner à détruire notre pays, ou au massacre, ou complicité, tout ça. Moi, je suis là où vous voulez, journaliste me dit, ma bale keri himezen sanata pia. Car na hoto ben, no ha huachen, ba yinge jono ngoni majeshi na wao. Sheka hurenge mnafei humbere humtoposhoni, yabo wakati hiyo utengele ambapo bado mwone sukana, s'il vous plaît, kamina himu na juhanza. Tizambari ilalike o ajeni haina mrungo so jinaenda ukae mangara hane mwanyanya ayongio tiro kwa na ujabala kwa jaba cha balai focha watu utazikiza wake sawa ule lo aina mru ambao kwanza leo ni azali wa habisi ilo boma joka we mru mwenza miadema na watu enda shamwa hima taranga mia hindira lata wakati nezemfu nezema limsile watu boma joka we mwanadamu na mulema mwangari murenti yabo ngamu mtimizizoni mwambie ni ukana ezefe izinu izifanya zinji ekanga bo wandu walo pre hotu kufuahan garjoshi ndari Paris hotu kufuahan garjoshi ndari Paris wana da mwenji ikayao mwajo ubehezi habari zato ulemengu omwe ulemengu wazijue reka zali haja reka kajaja reka delegation ya komoriende reka kejen amadi samba kwa jalalikiwa na izo lezi hazizina votoka mzima ya zibit yambe na tosi baleze feizo wende za hondoka na baraka unsikini hozoni mito baleze feizo wende nge ngamu meyoni hoto kufuahan kwezi kanga bondo walo pre maudu le 14 juillet maudu feti kwezi ezemvuza hatu risku ziwene hembabi ezetelengizo comment ça a été passé la fête? Je suis malheureux parce que ce même Emmanuel Macron est en train de cautionner à la destruction de mon pays. Il est complice avec Assoumani Azali pour tuer nos frères. Pour profiter bala. O arabu bala. Wandani ndesheni ya sharabu na mwende mwambe hizo mrenda uti haki. Wakomundia direct kwa na utokupe usawoneha. Ziza sharabu ngazi saidia Azali arangamize na wao washindwa kwa tina pro. Eli garabu ndio na manahindi. Eli ni Afrika ndio na manahindi. Ngam mkinike tida siwasi mkinili parsi wandu yao. E manifestation ya heze dimanche na mkeradi ba yafanya hazizi nji ya venu wandongozi nji o walo harumwa o ufujari wa udu wako zao ngiyo na wazali raha ya tuhuwa sheze manifestation za hatu wallahi naadhim zilamu mawenchi ziwone sa ezi twabia zazali jabu abdala yaka urone sazo zitowa bandi ya hatu waka wanafiki wasubuti wa venu wapa sa nkabatu na ndugu subuti ya mbeza kweli itowa wandoe marongo itowa wakausiokana ekaurende nage johamba ekawe fujari ngojomba we fujari ekawe mwizi ngojomba we mwizi ekawe criminel ngojomba we criminel izo kezi jakaya ele kalima la tolomba wede imamu basi ya bokwezi watukufu narikerabi mwambe ekanga ni d'accord aussi kwa maudu
garijojo uanzishia na en privé rimwambieni mahala rijo uonana ridistribue zeno zinu zonti pia haina mbia tea hupo shoni kana ubadia bayoti madama anyora ruhusiwa shango tuenda uhime baba hanu utowe basi wandu waone ya ukana ai anuko moringi hochao shi arabu shingereza shi kwa mo zeno zonti pia yabo reka haja reka kajaja shango ajo uona ule mengu pia ngojo ujua eziri hundao ya ukana sitilo wandu litafanywa urida zao abo sintintiti shari wone sa ustaarabu armule mengu kamili ma journaliste wa zao profiter uli ngomdo ala si franchement vous êtes des êtres humains et kanyima shujana msubuti mbenweza kweli na mbenweza kweli bani ni de sauti ya hatusi siritona hana abo e kam kubali kwezi wa tukufu shukran jazila tukufu Taufik Abdou Funti mrenge ezenogozinu maudu rendera fanya haziyo ba maudu feti rijuhe riauni o wandu wafao o wandu waloko moringo atambi hawa ngwari para orambia babo wandu wapashi yao wallahi landim ari abasa ino oda nyundi mpashi yao tindabe aringa mbala udziwa mbala kuhu mbala nyama mbala mhogo na abonga bombuji byazo kagenati lelo tishi yamro hakawone saukana kena ukirinti ya kamili ambwa ketina mnamedi ese kontineri zibalo nja mtizo azonzuani abuka mtushindo zirenga majama hala ngamona wandu wenza shonga ngamona wandu wenza shonga waodo aloko mori wambeze kontineri zibalo jazi anti wanzuani shawades wades abongizo nzuani gezola aba uambongo alibiswa oda manta muisha Ortega hamba abe hamsa da harumwa mji ulontuwani boko kabatata pare hati ambaza majunia za ntuholea mengomine zihibwa ni sirikali ola duwani wahibi majunia mengomine ya ntuholea beshowa wangu kwa tinamba hibu na bala wa hantu kangarjo ula ntuhole safari inu hata yuashiwari hundenziana izo zonti pia gamona we mahala rawaswili halafunga manzao mdia dezedu faria namji aliwaziwa wala mbona hobi ula izo zonti pia merci Khalid et comme denda himar mu metro namtifanya madama namtuhimar mu metro e wendo si hemna feiwe s'il vous plaît ma journaliste taxi s'il vous plaît namtuti basi siroto jo unikiwa ezendia za huenda Champs-Élysées pia madam kwa kwepet Concorde ekeranyi salifanya mnahazi huo almuradi wainda bifakharuddin damina mwanama mzima shatsinde e collectif ya Paris bayongi yona magamana tinde mmadau shainu mnarongo unafikiri na mkeravi abonga mrongozo watukufu ekanga mwarongozo yabo mkini wa uswala miujo ulijibu sheleke hawe katibe wa haru mwarongo miujo utasama hadi maana niko soma bandi kisichoka retard bajuzi tivumbu amdule dzina basi bona vumbua tivumbua na ile dzina tiekeziwa titasama immédiatement katina ndana vumbua Said Muhammad Mshangana abongea abo watukufu na mlambi yekozi watukufu ekanga ni pre ngarijo mwambiane mahalani weka yao ngarijo uonana rifanyeze hazi keka mnahuja ngamjo juha ni birenende na towemba binjo ushinda ekati uno journalisti ni monese ni mwambie ezarihunda ezahundo wanama ni birenje zangu abongea abo amfikiria ukanazi la rizifanya au rinungo filme Facebook lelo sijoni hano ulemengu kazi mkinishia owandu wajaranyi sezenzia waheshi arabu wabjuro waheshi gereza kamjuro ngowa wahe komori omwo tona le fete ya sijie hato watojo kao bijojo kana banyimba za telefoni za hatu bavuni
bandi jabanu mjinga monao inde fete wando alunati wana maji wana mwenje wana jangu wana jangu wajangwa feteo sisi lika ufeti haidumbio lika ufeti mtu katuju wangu uyole au kakabati maji katuju wangu fanyu katuju halimba hindo ateneda dangu sharumu fete izo ndi mana boko tikahanzani mwani senero baada yao do wazungu ngabo communicate inu ikayao inu tinikiwayo ni mwanama mtukufu Muhammad Al-Arif Saadi ikayao waude madhamana walone collectif ya Paris et Makatian ngeyone sawa ya ukana deux grandes manifestations cette semaine à Paris contre la dictature aux Comores ngabajo fanyishiha rongo mbili manifu mbili omfumo unu et amadonda yi l'OIF l'Organisation internationale de la francophonie est signataire de l'accord de cadre de réconciliation aux Comores du 17 février 2001 à Fomboni. Et les chamala ambao OIF, Organisation internationale ya hezenti za heshizungu sifaransa warungu wao shizungu wanuwa kamengoni mo wandu weikayao wakaharumwe mahadisi no mwanzano wafanyishiha le 17 février 2001 Fomboni unumwali abonge le chama ilo le kongomanyo ilo ngelibe hao wandu le IF enverrait une mission aux Comores la semaine prochaine mfumo ujaongo wabe hao wandu Komori wende watunde zilio. Elle est également garante de l'application du diacor ngwa omengoni mwandu weikayao ngelazimio haruma zenogozini wasifafi ngebe yabakisha hindi une manifestation devant la siège rikubaliwa holihongwa rohawe mfomoti ngarilindwa o ejumari kubaliwa ejumari ndera wahimili era menga mwenda we yiho mteni mfanya betisi bonga sibanu ngasina mahamili ngarendera mu mahamiraru ensi hatu yangamiziwa kamtina rongo mafana rendera wa bebaisi waramweuka kweli eke kamjaja banu wakati boko kari waswili si wandura waswili banu ndo nao banu kasiunda sina nyi ngari jojo utaha wangereza bamwe nao wa makada nyina wao endezana haizo watukufu kairi mche ejuma ngari joto wa eze adresse engejo kandaba amando inungejo kaya haruma sana ne ejuma haukangwa jo pashia emfum monti ngejo harumwe avenue Bosquet et angle ya Edmond Valentin ngejo Paris 7e yo de CJ ha Paris 7e haruma saa 8 ejuma raigabidi jerende raonese o wajeni weikayao ngwasa Komori asibabu dezetwabia azali ya zirendao yaburi sari kubaliwa ngari mpara one juma rijeri laani ezitendwa zienu kejakaza kif abili akaramba mfumo unu nguona affaire comme chaque dimanche Hamad haina mfumbili Nasiri mshukuri yani omjo hanyu juzi haswanda ni mabalo wana nje mwaone sesa bari mbali wao tanyo wonjo wana wanu kwa kanyo harawa bya Komori zabari mto wa bya Komori watende walo ajanga avai huwa zabadiwa emana mto wa bya vacances owenji abasimisa faribula kanyo harawa tujamba ko daru mwankatsa utwa munde mwana alo ani vipu yabukatina nti owana weshia faina mekie faina oui mna mwana wa 5 ans hende havuba ah bon ils sont comme ça les Comoriens halafu ya kumdas bango shio suwe yandia bayambe M2000 mtu kada ene mdumishi haizo watukufu na mjera wa DC yabo wa sampanye wa juu ya ukana banwando walo ulango wa madetermine na mkeradhi riwanise jerende bayo usiku wa hazi she utoto kazini haujo shinda yame yafanye aje ba hakika yonongo nku wandu wao wala wandu ndi wala wandu wekangwa daliano ukata na mahala ni muhimu hamada mahala ni muhimu hamada
abo abili hamade namna bakozo fanyishia ngejoka Place de la République mfumbili inu de jumwa ni mfumbili inu yahusu collectif ya Paris Shele shemba bizinu zamadu zinu woindami de naona ya ukana holi weze mvuza hatu ngesunguru liya haruma makopa ya telefoni shaka bati kamera na wandu wa wandu waona weze mvuza hatu ti decide rijuhe rianiswa na ndongo wanu yote usiku wa manifu maudu she karibali ya zindu zinu renderi himi yao ritowa zinu kabati urongo kabati umenyo fete ya wandu dotona basi wana rinduan ovisa me sekisa nga sina krimineli abo zanti wazon tipia kama mjua usoma aina ndugu wajijua yabo emadina ya heze ONG Droits de l'homme, CPI, Ligue arabe, Union africaine, Nations unies, Union européenne, wawon-tipia. Ile Shingereza, dictateur. Alafu ngaweza shiko komori zijohanzi watena. Yabo ngamanzoni juo kwa ndungo pre garjo mwabiane mahala bidiri wonane garjo partage ekanga ni pre hutu kufuhanyu njuhe jerende raone so ule mengu maudu ba maudu do ule mengu ulo pari maudu sito parisa mndu mzima yabo ya jueza rihunda iwambie ukana ngani makomplisi ngamdozi jirio ngambenzao mdobitse izo manzao sheziri hunda kwa mtuzi bita sha lelo ngarjo kaja katwari ngasina mahaba ngarja ka waona na mtoparsa marabu ya bongo jola ngamjo wona akanga manzo nti hatu irende heja Yemeni kama manzo irende heja ja Palestine kama manzo irende heja ja Syria izo ndizo la johanzari mwabieni ekemja ngamfikirukana gejo shinda ilisaidie kwezi wa tukufu ili huja rifanye geste ya mvuyo usiku wa maudu feti izo ndizo rakahanza jeri mwambie ni bana yaboha utimizi do mwambia ni ukana mtuo na mkomori ya baliri ujuamini ya zadi kodiho ndizo ya zienshi mtuo na mkomori ya baliri yaona sambe za mhunda yaona mamadu za mhunda mamadu akapisa ajuka hashindi hakazazali bahandu juzi dana kilitu ujo subuti ambe aba sayinu ngurejei ende amnike confiance haizo atukufu na mkerafi rirenti msikinie zemvu uzahi diaspora wakauzira bana wako msikiniani zemvu zaho wanadangweka yao mundo ula wamfe wajitoa fidia zemvu zaho wandweka yao ekeme owamuwani wambuhane mapesa wajahunu nyiuda za mlala rijuharende rilatse zemvuza hatu ne magari hatu ne zerukuza hatu zemvuza ho wandu wafanyao zinu rafanyeze listi mfungulo watolo muhazini warejeziwa waviolewa zizilu irenti utolofikire kemlola ula walende nafanye tilikoni huzebe asini hunde mapesa arikeravi njamba ukana yoti jema yonjema shange bidio o wandu wanua hisi ba wanatiriko otilo jowa ziyoke kwaja o wanamekista silo jozi sheshi jo tongeza azalia jo kangura ndonai wakati ya jo jahunu tende vole tweli haye tende tambaga bofujali tilo ya abone lirohi wakati ya jo hucha ngero habanu banga mfoba na ungo ufweza bari walilo krimineli la wandu wa hafa tilongo bala tifungwa wanja bali balabala préfecture wa remonter documents wala onesa ministre de l'intérieur ya beshe au Canada na bezeru de solution bangal paroni ya ibo mu aeroport mimi do tongezwa waramuwe ya hakika ngari rendo nayi chatile mbaisa baru wani mbaisa mandi ni umfanya wizo izo mbijo yero baru hata ukaka iso son tipi ngari ro baru kartuzi somo tao mwanzo yo facture ende bamjenda yo de bank yo crédit municipal baru azinyo alikuwa tina janizo sha physiquement yo wonesa ukana ai ewe mbijoi
pesa jirindi oje exprime pala wanangu wanangu noti tiremwe la manda tiremwa ngamjoremwa she kama udu ngamjoshinda ni une journalist yaone za hundrenti ya hangu ni mwambie ukana eza bali mtubi seza kweli wanumrede wanafiki ngani makomplice mjue za unda komori emana mtu ufanya mission za komori ngamjozi fanye mbavi hiyo nyezimudo ujojua yabo baba yokena ukira ayo ngamjozira na mwadiso homenya na mlale msiuhe o amoro marongo ware o aona wazitabiri waone baminga mdoju hanende kamwe abenze katishele wa insha Allah taala damino ujoka hanza ujoka hanza mimi ngamjohenda utojoka hanza na lale haina mndugujo ibayezenga yoza hahe neni ya hahe aina mndugujo liwa heni ya hahe nezenga inde mana boko ngamibana talelo shenge bana tikanza ukana nalifanyika zalala wanede nake tijota wanambiga hayi wende ya mwalo njavumbulo awende ya bili njavumbulo awende ya raru njavumbulo na bili njavumbulo nimba mtu ate fatiha mtoto fatiha yora ha ko jwambe enge ezija yabo mimi ntina toma ya mtu wala ntina jana mtu shanga mwana bwana nti gratuit ba unko jana yusha gratuit yanuma pesa zifanywa zitola zimprime wana hizo ntiki nzingugo joliba owandu wasaidia warumwezi hazizinuka bango jokana inuntuleze maana ukabango mfanyoze carte za he edine ukana amazo ndukumena waje ne jau abo ngamjuka zakifu na umwambiani hamara ya mwisho ya uka na mwede machanje almurado wafanyao eze vaccin hizo kwa jarenga garanti mduna rememana raha e condition ya muda ke jalawa wato ambao wachanje na mchanje mrudi mchawe awe fasirabo kabati sirete parce que mdu ya chanja alusurukana lema abo tina ndaro fanya hata kile kile no tiezele gari frame abo kabati jo lisindi abo libush shekanga wena dutu abo kutwamini nge abo ngoni force ne daru mambaro ngo utosuir waudu wazungu kwa jwambasi isi abo mwanama mtukufu Muhammad Barufu ngonambia ukanani venwe adresse ya husu manifestation yahe juma holiho wahe francophone zenti zirongwa ushizungu ngwajoka upashia usakomori mfomoti si singelazimi rende yabo juma rawa barizi wajokana ankarja tsebihani makrobanato wa komori ngwaona rashi yongi muhimu base kama udu kama udu rende rwaonesa juma wariwono tena abo hata komori okakomori waishia uka M2000 wawaswili komori M2000 maada wajoro infomoti wajua ya ukana tawa na muone walo komori waonese ya ukana na mjuhe banga bachao wa jeni na mjuhe mmonese masikitifia hani na mjuhe mmonese ya ukana na mwedema onondwa wadumu pili zonondwa badilwa nwa hafa ne makaburi ya madagazo onondwa wa hafa na nyasi sabo na mjomo ne mapa mwede mazini wa mitami huliko anaenda abonda waonesa ya ukana mananyasi ya juha bango duhazini mutwenda udo hafu wamba jini wa juha da ambaja shango waduda za pia wadadwa ikoni wana ambagali amonga serikali ni wonti pia sabasi abo ekanga ni pre kabla ya ubaya ngamjo uzisa nisbia pourcentage ekanga mjo huja ni ambe mahala jo wanane kamna huja ni daze jendo shemba mahala njo umbiwa ni birene de basi ezjomba zini hunde jon swali asubuhi ni paheni lao nileta wakali Mwenyezi Mungu niziberebere nzito poshoni nende yabo na journalisti kimgereza ni monese kama arabu ni monese kama mzungu ni monese nizitoe baza kita sinjo ushinda nitaonje zangu njenlade almuradi ngamjoka makini ukana tsanza ezabakizo za Mwenyezi Mungu ekanga mjohu jamnambi ya ukana gasipre yabonga mjo mwambiano mahala ni bukonga jo wonana njeni mnike nizo watukufu haina mduenda himi harumakwe gari juwao plus tika utunda nione mahala zendongo ziko fanyishiha alafu
tifanya bandu ya mafoto maalefe tijoka ukaya namna yinu damina mdura kwa uhadisi anonese namna zirongo ziliyo pia tsavanu Concorde huendelea ndini ya Champs-Élysées halafu indeze seni niziha zivyo zifanyiwao eze traçage plasiyo pia haina ndungo ngabo mahalani hunjo ndo tuto uhimidi ya efetifanyishia utuka ubira eze farasi na zizo ntipia ngamfikiria uka eze turbini izo tiza hatusi isi aponga monokana ekarifanya namna hiyo insha Allah yo geste nku ekausi kwa maudu riwani anima journalisti itso wa Komori hawukingwa endo za ori wadu ngeri waone se masikitifu wa distributeurs de fezin felo prambe kama ende ba kartu jibiwa abo ekaka mna huja na mnabie ekanga mjo huja mdambie ri mwambie ne mahala boko derjo kaya sijambenga mjo huja ne mdenda mlindeni jemke kamja mrilatize bange milioni ndena kabula swafi iliri hime karibu nezuma mwonola kautia makuro le pijuzi ola hende na kabula hende haimilia ya rumeze barriere zinu du coup haundana na fursu zuma zinu ze barriere zinu abo izo ngezo occasion ngo jo himaja wado mona we yapashia enda o wado onezo kabjira kelifanya namna hiyo wale wala eze kamera awanu umisacha wanko ona ndio jaza mna fi ola hindi antina ndongo kesho tukana uo president wo ya jawulo yabo mnaijana uo usaidio fujari mwingi zinde mahala hezo zuma izo ndo jo hima bavuni wao abonga wajuka ndo njomo dingoni mo o kerita ndirende maana boko ngio muhimu kabisa watukufu okarifanya namna hiyo tabori be risala ya zakweli kwa wana ndogotilo kwa wandu wamba ndongode kwa wandu wamba sha ngabo wandu weka yao wazi propageo ezifikira za hatu eno ya chanje na tundendo ya kesur ya one ya some inu ifanywa wanda hobi garanti mria reme bange Google ya uzise inu de ile maushini ilonje mada ya mwezi vaccine hizo wandu ambao warume Pfizer wandu ambao AstraZeneca wandu ambao Johnson & Johnson wandu ambao izo sont tipia wandu wazitunde wao wandu tunda wakati lado wandu decide watukufu yabo izo njona kanzani mwambie enga sipre yomi hadi ojoka hanza yambe kweli ngo johamba ojoka hanza mbenda bongo johamba nga sipre usikwa maudu botrasi na subuhi ajo ni mwambie ni hau ojoka hanza wanazigu mwajoka hanza ranzi he prive ni mwambie mahala ni bokodo jo wanana reaniseze fei abonga rjuwa ze metro no mahala ni bokodo ndo johenda ili mwonesani eza no bokodo yo zabidi usikwa maudu anduende rileta okali Mungu Subhanahu wa Ta'ala jari nke tawfiki ili wonesa eze twabiyambi ne dhuluma no mavudu amana uliyo mtiju hatu nile fitna wika yao karna ujauda za hatensi hatu irende heja emeni basi kabati ushiyo sana tena bahana kabati ushiyo sana basi bahanu tena yonda ila emeni ngaribiro emeni sana basi amanza uribulie ensi hatu irende hamani karna ujua utukufu kama nzawi irende heja Egypti basi so sonda majuhana kama nzawi irende heja Libi andu waduenda usoma Libi Muammar Gaddafi hata kwa kabati ujua president ulo yuhudo vya basa ino basi ndemana ukongari wanao haukari wono ezenti za tende zangamiziwa ne madiktatori wanu emada bukodeza waswili ndemana bukoramba kartipre kaipase zero zatu zila wanu bwana inu bismillah Nizungu doju izo ndezi habari awe kawa ngo pre watia sinya wone saukana ngo d'accord comme joto ya adresse eka wanao yokati chao yakabati problem gamjoanisa nende amadisha mzima hwenda mbwani naye yohenda wakati ujana hindu mriati joshangaya hawaka muhara ukawaye chengo yafanye ngamjozibera ngamjofanya emba bikokode Mwenyezi Mungu yajo kubalia wanzu yende hadisi da inazali ekangungu mamini nende ekakatumwa mini cha
ntwamini ekanga bona mnayokana mria tsuhuja yambe wandu kana na mjuherende ra hadisi da sina mndu yao ntina garanti hau ekem nugono ka nende banga bwahenda no kabati problem zambwani peta mada o mitamihuli emwenda kakauha ntomreti abo wanzo nende sha hori balia basainu su garanti kabati garanti hauka garanti yo ya mndu uhisi uwo mndu jo kana hamu uwo mndu woko ende habari watukufu.